बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो सफ़र इश्क जो नजफ़ से करबला करोड़ों ज़ायरीन दुनिया भर से आते हैं इस सफ़र के लिए। जिनके पास साल भर भी कुछ खाने के लिए नहीं होता ना, हमने उनको भी देखा है कि नमक से रोटी खा लेते हैं, लेकिन इस इश्क के सफ़र के लिए साल भर पैसे जोड़ते हैं, साल भर जमा करते हैं कि हमने अरबाइन में जाना है मशी करने के लिए। जो बाई एयर नहीं जा सकते, जिनके पास इतनी होते ही नहीं, पूरा साल जमा करके बाय रोड जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ ये इश्क होता है कि हमारे पास चाहे कितना पैसा है लेकिन हम बाय रोड जाएंगे, क्योंकि बाय रोड जाने का अपना ही मज़ा आता है। जितनी तकलीफ़ें सह के हम मौला हुसैन के हरम में जब पहुंचते हैं ना, तो मौला की ज़री पे जब निगाह पड़ती है तो इतना दिल को सुकून मिलता है, इतना दिल तड़पता है कि मौला इतना सफ़र तय करके आए सिर्फ़ इसलिए कि आपके रोज़े की ज़ियारत कर सकें। इतना दिल तड़पता है जब ये सफ़र चल रहा हो, तो जब आपके दिल में ये बात हो कि जल्दी से ये सफ़र ख़त्म हो और हम मौला अब्बास और मौला हुसैन की ज़री पे जाके सजदा रेज़ हों। मेरी मौला से दुआ है कि मौला पंजतन पाक आप सबको इस सफ़र में आने की तौफीक दें। मौला हुसैन आप सबको इस सफ़र में बुलाएं। मौला जो इस साल ज़ियारत के लिए नहीं जा सके, जो दिल तड़प रहे हैं, आपको वास्ता आपकी बेटी सकीना का, मौला उन सबको इस सफ़र इश्क में बुलाइएगा। अगर उनकी नहीं भी उम्र है तो खुदा के लिए मौला बीबी फातिमा तो ज़हरा का वास्ता आपका, उनकी उम्र इतनी बढ़ा देना कि वो इस इश्क के सफ़र में जा सकें। कोई भी मोमन जो आपसे प्यार करता है मौला, दिल में ये ना लेके जा सके कि काश मैं एक दफ़ा करबला चला जाता, काश मैं एक दफ़ा मौला हुसैन का हरम देख पाता। नजफ़ से करबला कोई भी इंसान भूखा प्यासा नहीं रहेगा। मौला हुसैन भी फरमाते हैं कि मेरी ज़ियारत के लिए आओगे तो मैं तुमको भूखा प्यासा नहीं रहने दूंगा। नजफ़ से करबला मौक़ब पे मौक़ब लगे होते हैं। हर चीज़ आपको दुनिया की खाने पीने की मिलेगी। ये एक मौक़ब है जो इंडिया वालों ने लगाया हुआ है। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, मौला इनकी उम्र दराज करें, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाएँ कि इन्होंने मौला हुसैन के ज़ायरीन के लिए इतना अच्छा मौक़ब का इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ कई किस्म के खाने हैं, मशरूबात हैं, और ऐसा नहीं कि ये किसी को मिलेगा किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर इंसान को मिलता है जो इस मौक़ब पे आ जाता है। कितनी चाहत कितनी तड़प है इनके दिल में कि मौला हुसैन के ज़ायरीन हैं, कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी प्यासा ना जाए, कोई ये ना कह सके कि हाँ एक मुझे नहीं मिला। हर अज़ादार यहाँ से खाना खाता है, पानी पीता है, मशरूबात मिलते हैं, दुनिया का हर किस्म का खाना मिलता है यहाँ से। और ऐसा नहीं कि पैसों से, हर चीज़ आपको फ्री मिलेगी। नजफ़ से लेके करबला तक मशी के दौरान हर चीज़ आपको फ्री मिलेगी। अद्वियात, खाने पीने का सामान, हर चीज़। तो इतना प्यारा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि दिल खुश हो गया इनको देख के कि मौला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाएँ और मौला इन्हें हमेशा सलामत रखें। जब इनको देखते हैं ना, तो इतना दिल को सुकून मिलता है कि क्या कहने आपके, कि इतनी इज़्ज़त करते हैं आप मौला के अज़ादार की। हर तरह का आपको खाना मिलेगा यहाँ पर। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब इस राह पे आना चाहते हैं, इस इश्क के सफ़र में। मौला इनकी उम्र दराज करे, इन जवानों की जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं सिर्फ़ इसी इंतज़ार में कि मौला के ज़ायरीन आएंगे और मौला के ज़ायरीन की खिदमत करेंगे।
کیا کہنے ان کی چاہت کے، ان کی محبت کے، مولا یہ آپ کے عشق میں سب کرتے ہیں۔ مولا حسین آپ ان سب کو آباد رکھنا، کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ تو ادھر میں آپ کو دکھاؤں گی ان کا انتظام کیا ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ کوئی ہلچل نہیں مچتی، کوئی ہلا گلا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ کوئی یہاں پہ ہلچل مچی ہو کہ ہمیں دو ہمیں دو۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، باقاعدہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے، کتنے اطمینان سے کہ جیسے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ مولا کے زائرین، مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھیں، جو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور یہ وہ قطار ہے جو کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ رش نہیں لگاتے، طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ ایک قطار بناتے ہیں اور اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی لائن سے نہیں نکلتا کہ پہلے ہم لے آئیں، بالکل نہیں۔ ایک قطار ہوتی ہے، اسی میں جاتے ہیں اور سب اپنی اپنی باری کے حساب سے لے کے آتے ہیں اور بیٹھ کے سکون سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ وہ نیاز ہے، یہ وہ لنگر ہے جسے کھانے کے لیے ہر دل تڑپتا ہے۔ خواہ ایک چاول یا ایک روٹی ہی مل جائے نا وہاں کی، تو اتنے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اتنا دل کو سکون ملتا ہے، دل تڑپتا ہے اس چیز کو ہی دیکھ کے کہ یہ کربلا کی ہے۔ مولا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں، اور میرے ان سب بھائیوں کو مولا ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور مولا ان سب کو دوبارہ بھی یہاں پہ بلائیں تاکہ یہ مولا کی زیارت کر سکیں، اس لنگر خانے سے لنگر کھا سکیں۔ ایسا کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیے کتنے اطمینان سے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں لیٹا ہوا ہے، کوئی کہیں لیٹا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہاں جوتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، جوتے بھی پڑے ہوں گے، وہاں جگہ ملے گی تو وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، وہیں پہ لیٹ جائیں گے۔ کبھی دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کاش بستر ہوتا، کاش بیڈ ہوتا۔ سب کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں جوتوں کے اوپر بھی جگہ ملتی ہے تو ہم وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن مولا ہماری عزاداری قبول کیجئے گا۔ جہاں جگہ ملتی ہے ان زائرین کو بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ساتھ ہی اپنا قیمتی سامان رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی قسم کی چوری کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی اٹھا نہ لے جائے، کیونکہ وہاں مولا کے زائرین جاتے ہیں، مولا سے عشق رکھنے والے، چوری کرنے والے نہیں۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو